नमस्कार दर्शक बंधु पहला तो आपण मानक मोर सम्बलपुरी न्यूज रे बहुत रु बहुत स्वागत करुछे। आज आमे जानमा जे सुभद्रा योजना रे बायोमेट्रिक ठीक अच्छे कि नहीं नो बायोमेट्रिक टा क्लियर अच्छे कि नहीं नो कि बायोमेट्रिक अच्छे कि नहीं नो जे आमे पूरा आज चेक करिक जानि पारमा। तो ठीक अच्छे जदि आपण माने भी सुभद्रा योजना पैसा वर्तमान सुधा नहीं पाइबा आपण माने भी ऑनलाइन आवेदन करिछन वर्तमान सुधा आपण को जदि पहला किस्ती भी नहीं आसबार पहले आपण माने ए वीडियो थोड़े देखि दो काहे जे आपण माने जानिछन जेंटा कि निजे कहि सारिछन जे कि हमर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा 4 नंबर फेजर पैसाटा जानुआरी मासर लास्ट सप्ताह आसवा बोली कह जाउछे और शेष सप्ताह जेते बेले जानुआरी मासर पैसाटा आसवा 4 नंबर फेजर पैसाटा एक्चुअली सेते बेल के जेन माने बाकी अछन से माने पैसा पाइबे किंतु से भितरे जेन मानकर बायोमेट्रिकटा क्लियर थिबा जेन मानकर बायोमेट्रिकटा ठीक थिबा केवल से मान के एका पैसा आसबा। तो सेति लगी आपण भी जदि पैसा नहीं पाइबार वर्तमान सुधा भी जदि आपण माने ऑनलाइन आवेदन करिछन सेप्टेम्बर मासरु अक्टोबर मासरु ऑनलाइन आवेदन करिछन आपनकर जदि पैसा नहीं आसबार आपनकर जदि अंडर प्रोसेस अछि आ वर्तमान सुधा जदि आपनकर वेटिंग करिछन आपण जदि सुभद्रा योजना के नहीं पाइबार पैसा बेले आपण माने भी थोड़े चेक करतु जे आपनकर बायोमेट्रिकटा अछि कि नहीं कहीं जेहेतु सरकार कही सारिछन एक्चुअली जेन मानकर बायोमेट्रिक थिबा से मान के एका पैसा जीवा और जेन मानकर बायोमेट्रिक नहीं थिबा से मान के पैसा नहीं आसे बोली सरकार कही सारिछन। कहीं जेनटा कि आपण मैंने जानी अनेक हिताधिकारी बिना ओटीपी रे बिना केवाईसी रे बिना बायोमेट्रिक रे भी ऑनलाइन आवेदन करथिले किंतु सेति भितरु जेन मानकर पूरा डाटाटा मैच हो गला जेन मानकर सब ठीक ठाक अच्छे से माने बिना केवाईसी रे ऑनलाइन आवेदन करथिले भी से मानकर पाके पैसाटा आसी गला आ जेन मानकर किछि ने किछि त्रुटि रहला भूल रहला से माने सेप्टेम्बर मासरु अक्टोबर मासरु ऑनलाइन करथिले भी 3 मास 4 मास हेलानो भी पैसाटा नहीं आसबा। तो जेहेतु किछि ने किछि गोटे त्रुटि रहला सेति लगी ही अनेक हिताधिकारी मान पैसा जेहेतु नहीं आसला तो आपण मैंने जानी निहाती भाव तांकर लगी गोटे फिल्ड वेरिफिकेशन जेनटा कि लिस्टा देले आ से लिस्ट जेन मानकर पैसा नहीं आसी थी से मानकर एका लिस्ट आसला आ से लिस्ट जेते जनकर ना आसला से मानकु सरकारी इनक्वारी ऑफिसर मानकु पठे कर सरकार फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लगी घर को घर पठाले आपण मैंने जानी गाँ के गाँ घर के घर निहाती भाव सब इनक्वारी कर सारिछन। तो फिजिकल वेरिफिकेशनटा कर सारिछन आ फिजिकल वेरिफिकेशनटा जेते बेले सरी जाइछे तो अनेक हिताधिकारी आशा अच्छे कि सुभद्रा योजनार पैसा आमटा फिजिकल वेरिफिकेशन सरीगला आमर किछि ने किछि गोटे त्रुटि थिला सेटा ठीक होइथिबानो आर आमे भी पैसा पाइमु बोली। तो ये भितर जेनटा कि सरकार गोटे अपडेट दे सारिछन जेनटा कि आगरु दे सारलेन मिनिमम भी देखमा बेले मासे आगरु आपण मन तो जानिथिबे कि सुभद्रा योजनार 4 नंबर फेजर जेन पैसा जेबे भी आसु तो जेते जन भी पैसा पाइबार अच्छे जेते जन योग्य अछन समस्ते पाइबे तो जेन दिन भी आसबा जेते जन बाकी अछन तो से भितरु समस्त को बायोमेट्रिक करावा के पड़वा बोली सरकार जेनटा कि अपडेट देथिले और जदि देखमा बेले देखुन जेनटा कि आपण माने निहाती भाबे जानिथिबे सरकार जेहेतु कहला परे भी वर्तमान सुधा भी 2 लाख रु अधिक हिताधिकारी बायोमेट्रिक नहीं करबार से माने बाकी अछन तार। तो सेथि लगी जेनटा कि आपण मानकु वीडियो आमे बार बार भी देबा के पड़ुचे तो से 2 लाख भितर जदि आपण माने भी अछन आपण जेनता 3 मास 4 मास हलान वेटिंग करिछन एबे जदि आपण माने जदि बायोमेट्रिक नहीं करूछन बेले आपण मानकु आउ भी जेनटा कि वेटिंग करबा के पड़ी पारे। तो सेथि लगी आपण माने आपनकर बायोमेट्रिक क्लियर अच्छे कि नहीं जे आपण माने पूरा कन्फर्म भावे जदि जानि जिवे कन्फर्म भावे जदि चेक कर देबे बेले आपण माने कन्फर्म हे जिवे जे सुभद्रा योजनार पैसा 4 नंबर पेजरे आसबा कि नहीं आसे जे आपण माने पूरा भावे जानि जिवे। तो सेथि लगी देखुन आपण माने तो निहाती भावे जानिथिबे कि जेते फिजिकल वेरिफिकेशन हे जे किछि ने किछि त्रुटि रहितिला से कारण लागि ही से मानकर पैसा नहीं आसला आ जेते बेले फिजिकल वेरिफिकेशन सरी जाइछे अनेक हिताधिकारी आशा करिछन कि सुभद्रा योजना पैसा आमे पाइमु बोली। तो एक्चुअली देखमा बेले जेन माने योग्य अछन फिजिकल वेरिफिकेशन हेथिले भी से भितर जेन माने योग्य हेबे से मान के एका पैसा मिलबा और जेन माने अयोग्य हेबे से मान के पैसा नहीं मिले। तो सेति लगी देखुन आपण चेक केनता करबे आसुन आमे टॉपिक ऊपर की जिमा आज आमे पूरा चेक करमा कि बायोमेट्रिकटा हमर अच्छे कि नहीं नो और जदि बायोमेट्रिकटा नहीं नो आमे बायोमेट्रिक केनता करि पारमा सब जेनटा कि आमे टोटल आज वीडियो रे जानि देबा। देखुन से लगी आपण मन के पहला मोबाइल के जीवाक पड़वा मोबाइल गला पर आपण माने क्रोम ब्राउजर ओपन करबे केन ब्राउजर क्रोम ब्राउजर ओपन कला पर आपण मन के सर्च बॉक्स रे लिखबार अछि सुभद्रा योजना आपण माने लिखि देबे सुभद्रा योजना। देखुन ई भले आपण माने सुभद्रा योजना जेते बेले लिखि देबे सुभद्रा योजना आसी जिबा सुभद्रा योजना आसी गला पर आपण को ई भले इंटरफेस आसबा ई भले जेते बेले आपण को इंटरफेस टा आसुचे इनो जेनटा कि आपण माने देखि पारुथिबे इनो जेनटा कि लेखा आइथिबा राइट साइड रे कॉर्नर ने अछि आवेदन स्थिति बोली करी देखिपारुछन इटा जेनटा कि अच्छे आवेदन स्थिति आपण मन के आवेदन स्थिति ऊपर क्लिक करबार अच्छे इनो जेनटा कि हमें जानमा इनो जदि चेक करमा बोले जानमा जे हमर बायोमेट्रिकटा अच्छे कि नहीं न ठीक अच्छे आम जेनटा कि इनो आवेदन स्थिति ऊपर क्लिक कर देखुन जेनटा कि आवेदन स्थिति ऊपर क्लिक कले ई भलिया इंटरफेस खुलबा इनो आमर जार
ନାଁରେ ଅଛେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରାହେଇଛେ ତାଙ୍କରଟା ଇନ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ଦେବାକେ ପଡ଼ବା। ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଆପଣମାନେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଇନ ଯେନ୍ ମୋ ଓଟିପି ଅଛେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଇନ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଲଗାବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଟିକ୍ ମାର୍କ ଲଗାବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ଆପଣକେ ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଦେଇକରି ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ପୁରା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣକେ ଡେମୋ କରିକରି ଦେଖେଇ ଦଉଛେ। ଆପଣକେ ପୁରା ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଏକା ଆପଣମାନେ ବି ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରବେ। দেখুন এইভাবে আপনার আধার নম্বরটা দিয়ে আধার নম্বর দিয়ে সারা পরে এই বক্স ভিতরে আপনার টিক মার্কটি লগাই দেবে। টিক মার্ক লগাই দিয়ে সারা পরে লগ ইন উপরে আপনার ক্লিক করদেবে। ঠিক আছে, দেখুন আপনার এইভাবে লগ ইন হওয়া ইন আপনার দেখিপারে এইভাবে লগ ইন হচ্ছে যেন কিন্দরুছে আপনার দেখিপারছেন এটা সর্চ যেন হচ্ছে এইভাবে হওয়া। দেখুন এইভাবে আপনার গোটে ওটিপি আসবা যেন আধার নম্বর আপনার মোবাইল নম্বরটা আছে সে মোবাইল নম্বরকে আপনার গোটে ওটিপি আসবা। ঠিক আছে, দেখুন ইন যেনটাকি ইন্টর ওটিপি যেন লেখা হয়েছে ওটিপি ইন আপনার সে ওটিপিটাকে ଦେଇଦେବେ। ওটিপি দিয়ে সারা পরে দেখুন ইন যেন ওটিপি সহিত যাଞ୍ଚ করতু লেখা হয়েছে আপন মানে ওটিপি সহিত যাଞ୍ଚ করতু উপরে ক্লিক করদেবে। দেখুন ওটিপি সহিত যাଞ୍ଚ করতু না যেতবেলে আপন মানে ক্লিক করিছন ইন আপনার যেনটাকি টোটাল স্টাটসটা খুলিଯିବା। ইন দেখিপারে ই কেওয়াইসি স্থিতিটা আপনার কেনটা আছে কমপ্লিট আছে দেখিপারুছন কমপ্লিট। আউ ই কেওয়াইসি প্রকার মানে আপন কেন প্রকারে ই কেওয়াইসি করিছন। তো আগর যেনটাকি আপনার জানিথিবে অনেক লোকটা কিଏ ওটিপি মাধ্যমে করিছে কিଏ ওটিপি মাধ্যমে নাই বি করবার কিଏ কেওয়াইসি নাই বি করবার খালি খালি আবেদন বি করে দিয়েছন। তো সে ভিতর যেনমানকর ডাটা মানে যেতবেলে সরকার চেক কলে সেমানকর যেতবেলে ভেরিফিকেসন হয়েগলা সেমানকর যেতবেলে ডাটাটা ম্যাচ হয়েগলা সেমানকর পাখে পয়সা আসিগলা। আউ যেন মানে পয়সা নি পাবার সেমানকরটা যেতবেলে ডাটা ম্যাচ नहीं ହେଲା ମିସମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ବେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାଖକେ ପଇସାଟା ଆସି नहीं पारला। तो ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କରାବା ଲାଗି ସରକାର ପୁରା ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍। তো ହେଥିଲାଗି ଦେଖୁନ୍ 4 নম্বর পেজରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ପଇସା ପାଇବେ ଆପଣକେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯଦି করবে ବୋଲେ ଆପଣ ପୁରା পয়সা পাইবে। আর যদি বায়োমেট্রিক नहीं করবে সরকার পুরা সাফ সাফ কই দেই সারিছন সেমানকে পয়সা नहीं मिले যেন মানে বায়োমেট্রিকটা পুরা नहीं করবে। ইকেওয়াইসি তার মানে কি नहीं করবে বলে সেমানে পয়সা नहीं পান। তো ইনো ইকেওয়াইসি প্রকার ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଲେଖବାର ଅଛେ। ଦେଖିଦିଅନ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକଟା ଯେନ୍ତା ଲେଖା ହେଇଛେ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଲେଖବାର ଅଛେ। ଯଦି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଲେଖୁଛେ ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ ବେଲେ কনফর্ম ভাবে বুঝিଯିবে 4 নম্বর ফেজরে আপন পয়সা পাইবে। আর যদি ইনো আপনার বায়োমেট্রিক नहीं লেখবার আপন যদি ওটিপি লেখুছে কিংবা খালি লেখুছে বলে আপন মানে সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে যাউন আপনার জনসেবা কেন্দ্র ମୋ সেবা কেন্দ্র কিংবা কেনসি সিএসসি সেন্টরে भी আপন মানে বায়োমেଟ୍ରିକଟା করে দଉন। আপন বায়োমেଟ୍ରିক করে দଉଛନ୍ বেলে আপনার भी ক্লিयर ହେଇଯିବା এইভଳିଆ বায়োমেଟ୍ରିক ଆସିଯିବା। ঠিক আছে, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁନ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କରାଇବାକେ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ବା। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା नहीं ଭାବୁନ୍ कि ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯଦି ଅଛେ ଆପଣଙ୍କର ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍। ଚେକ୍ କରବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ସି ପଇସା नहीं লাগବା। ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଏକା କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ ଜାଣିଯିବେ ଆପଣ ଯେ ପଇସା ଆସବା କି नहीं ଆସେ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ 4 নম্বর পেজରେ ନିହାତି ଭାବେ ପଇସା ପାଇବେ। ঠিক আছে, ଆପଣମାନେ ବି ଏଭଳିଆ ଚେକ୍ କରି ଦେଖି ଦଉନ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକଟା କ୍ଲିୟର ଅଛେ କି ନାଇଁନ। ଯଦି ନାଇଁନ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି କରିଦଉନ୍ କାହିଁ ଯେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପଇସାଟା ଆସିପାରେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ସପ୍ତାହରେ ପଇସା ଆସିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ସପ୍ତାହ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାନ ଆଜି ତ 24 ତାରିଖ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ପଇସାଟା ଆସିବା ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି।